Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkan kami semua. Kita bersyukur kembali bisa jumpa lagi di hari Rabu ini, melanjutkan pembelajaran kitab Surah Mustawabi. Masih di daras ke-7 kita, Darsus Sabi'u. Melanjutkan pembahasan tentang al-masdarus sinaiyu, masdar buatan. Kemarin kita sudah menjelaskan perbedaannya dengan isim mansub atau isim nisbah. Hari ini insya Allah kita bahas latihannya, at-tadribatu. Namun sebelumnya kita sedikit baca faedah dulu ya. Faedah yang kemarin tentang isim mansub atau nisbah, dimana kita belum mempelajarinya. Baca faedah sebentar. An-nasabu awin nisbatu. Putri mungkin dari kitab Kaifa Tutqinus Sarfa, halaman 430-an ya. Tepatnya sebentar. 30 478 478 nisbatan atau penyematan. Faedah sebentar ini sebelum latihan. Oh ya. Fadli. An-nasabu An-nasabu ila ghairil mufradi. 478. Judul utamanya 478. 479. 479. Oh, 479. Judul awalnya 9. Oh ya. An-nasabu awin nasbatu. awin nisbatu. Awin nisbatu. Nasab atau penisbatan. Nasab atau penisbatan. Ini hampir serupa dia dengan masdar sinai hampir serupa kan? Oh, na'am, Ustaz. Kita baca huwa ilhaqu. Wa ilhaqu ya'in musyaddadatin maksurun ma qablaha ala akhiril ismi. Ia adalah ilhaq. Ilhaq menambahkan ya musyaddadah. Menambahkan Atau mengiringi. Ia menambahkan ya musyaddadah yang kasroh. Yang dikasrahkan sebelumnya. Kan sebelumnya pada akhir isimnya. Nah, dia nggak mesti ada tak marbuto kan? Nah, Ustaz. Dia yang musyaddadah saja aslinya. Nggak ada tak marbutonya. Oh, kalau mau dimuannaskan baru ditambahkan tak marbutoh. Li'iqa'i nisbatin bainal mansubi ilaihi wal mansubi misla misra. Jadi li'iqa untuk menyematkan penisbahan di antara antara kata aslinya gitu. Antara kata aslinya kepada dan isim yang dinisbatkannya. Yang dinisbahkan.
Kata Tulis aslinya. ulang. Misru. Misru, Seperti Mesir tuh. Negara Mesir kan. Mesir. Misru. Domah kan roknya ya. Naam, Misru. Saat kita nisbatkan orangnya menjadi Misriyun. Misriyun. Ditambahkan ya. Ditambahkan ya, musyaddadah. Sebelumnya jadi kasrah roknya. Misri. Ri itu. Naam, Misriyun. Berarti maknanya orang berkebangsaan Mesir. Mesir. Orang Mesir gitu. Naam. Al-mansubu ilaih. Al-mansubu ilaihi huwal ismu al-mujarradu min tilkal ya'i nahwa Misru. Mansub ilaih maksudnya isim yang terbebas dari ya tersebut. Ya nisbah. Bebas. Contohnya Misru. Jadi kata aslinya dia. Sedangkan al-mansubu Al-mansubu dia adalah isim mujarrad dari ya tersebut. isim yang terbebaskan dari Is- ya musyaddadah. Isim yang tidak ada ya musyaddadahnya. Isim yang terbebas dari ya musaddadah. Dari ya musyaddadah. Kata aslinya dia, Oh, na'am, ya Ustaz. kan? Na'am. Misru. Mansub itu al-mansubu kata aslinya. Kalau al-mansubu Al-mansubu huwal ismu al-mulhaqqu bi bi akhir akhiri. yaun nasabi. Sedangkan al-mansub isim yang ditambahkan akhirannya Dengan ya ya nas nisbah, ya nasab. Misriyun tuh. Misriyun. Orang laki-laki Mesir, ya kan? Maaf, Ustaz. Kalau mau dimuannaskan, Misriyatun ya Ustaz. kelihatan. Dan kedudukannya sebagai sifat dia naat. Oh, maaf. Maaf, Ustaz. Biasanya sebagai naat. Muhammadun rajulun Misriyun. misriyun. Muhammadun rajulun misriyun. Fatimatu imra'atun Misriyatun. misriyatun. Itu isim nisbah bukan masdar sinai kan? Maaf, Ustaz. Semisbah. Jadi penisbatan. Ini arkanun nasabi, rukun nasab, Arkanun nasabi. rukun fondasi Kon- nisbatan. nasab. Yang pertama Al-mansubu ilaihi. kata aslinya maksudnya. Kata aslinya. Kata aslinya. Misro. Contohnya di bawah tuh misra. Itu rukun pertama yang mau kita jadikan penisbatan. Asani Yaun nasabi. ya Ya, nisbah. ya nisbah. Nah, yang musyaddadah kan? Maaf. Ya musaddadah. Kemudian jadi isim mansubnya Al-mansubu misriyun. lelaki. Lelaki berkebangsaan Mesir. Nah, jadi kasrahnya kan Maaf, Ustaz. misriyun. Al-gharadu minan nasabi. Al-gharadu minan nasabi. Ini Tujuan penisbatan kekuatan. Al Al-gharadu minhu tahqiqul ikhtisar ikhtisari fil kalami duna itolatin bidzikri as-sifah. Nah, itu Tujuan tujuannya adalah tahqiqul ikhtisar, mewujudkan ikhtisar, Menunjukkan mewujudkan meringkas kalam, meringkas ucapan gitu. meringkas ucapan Tanpa
berpanjang lebar menyebutkan sifat. Tanpa panjang lebar menunjukkan sifat. Menyebutkan sifat. Fabadalan min an taqula. Adalan min antakula ana rojulun mansubun ila misro. Taqul ana misriyun. Takul ana misriyun. Ya, Fabadalan sebagai ganti dari ucapanmu sebagai ganti dari ucapan rojulun mansubun ila laki-laki yang dinisbatkan kepada negara Mesir. Kepanjangan kan? Naam, naam. Itu kepanjangan. Ana rojulun mansubun ila Misra. Saya seorang laki-laki yang dinisbatkan kepada negara Mesir. Panjang kan? Naam, Ustaz. Kita ringkas menjadi ana Misriyun. Misriyun, anak orang Mesir, berkebangsaan Mesir, lebih ringkas. Itu tujuan dari penisbatan. Tujuannya itu, meringkas ucapan yang terlalu panjang. Dalalatun nasabi. Dalalatun nasabi aghrabu an-nasabi. Kandungan atau tujuan-tujuan penisbatan. Linnasabi. Nasabi dalalatun muta'ad. Nah, penisbatan memiliki kandungan beberapa berikutnya. Yang pertama adalah ala jinsi. menunjukkan atas Jinsi itu kebangsaan, gender kebangsaan. kewarganegaraan. Itu nasab kandungannya menunjukkan warga negara dia, kebangsaannya. Mislah La Arabiyun. laki-laki berkebangsaan Arab. Arab. Nisbat kepada bangsa Arab. Faransiyun. Faransiyun. Laki-laki berkebangsaan Perancis. Hindiyun. Indiyun. Laki-laki berkebangsaan India. Urubiyun. Berkebangsaan orang Eropa. Jenisnya. Asani. Ad-dalalatu alal mautini. Menunjukkan tanah tempat tinggalnya. Asal. Tempat tinggal. Misal lebih spesifik lagi maksudnya. Torobulsi. Torobulsi. Nah, orang Kota, dari wilayah Torablus. Tripoli. Tripoli mungkin. Qahiriyun. Kairo. Orang dari wilayah Kairo. Tanah kelahirannya dari Kairo. Makkiyun. Dari kota Mekah. Madaniyun. Tempat tinggalnya di Madinah. Orang Madinah. Qarawiyun. Qarawiyun dari Persia ya Ustaz. Dari mungkin Qarawiyah. Jadi tempat tinggal, kampung halamannya gitu ya. Dia lahir. As-salis ad-dalalatu. Dalalatu ala dini misla. Menunjukkan atas agamanya. Agama. Misal Islamiyun, orang beragama Islam. Atau hal yang bernuansa Islami. Bernuansa Islam. Masihiyun. Masihiyun itu Kristen ya Ustaz. Kristen, Masehi, Nasrani. Yahudiyun. Berbangsa Yahudi. Orang yang beragama. Beragama. Oh iya, beragama. Agama Yahudi. Al-Rabi. Ad-dalalatu alal hirfati wal mihnati.
Menunjukkan atas profesi, atas profesi dan keahlian. keahlian, kerjaan. Misal, Mislah zira'iyun, dari kata zira'ah, menanam kan? yang menanam pertanian sih Ustaz. Ini zira'iyun, Pertanian Ustaz. orang apa namanya? Petani. Tani. Zira'i, petani. Tijariyun, Jariyun, orang orang pedagang. perdagangan. Falakiyun, Falakiyun ini, falakiyun orang astronot, astronomi, orang ahli falak, astronom. ahli falak, falaki. Al-khamis, Dalalatu ala sifatin minas sifati, menunjuk menunjukkan salah satu sifat salah satu sifat dari banyak sifat ya. dari beberapa sifat. Misal, Mislu zahabiyun, ya, bersifat keemasan. sifat keemasan. Emas, zahabun emas kan? Nah, Ustaz. Emas. Fiddiyun, Fiddiyun ini seni artis. mengandung perak, perak, Oh, perak, perak. Fiddah, dari kata fiddah. mengandung perak. Kemudian Bahriyun, dari kata bahrun, laut, kelautan, laut. lautan atau jalur laut. Laut. Safarun bahriyun, safarun bahriyun. Safar melewati jalur Baru laut. laut. Itu faedahnya tentang isim nisbat ya. Nah, Ustaz. Bukan masdar sinai dia Nah, Ustaz. Kalau masdar sinai menunjukkan ciri khas yang menonjol pada isim jamid seperti insan menjadi Insaniyatun. insaniyah, dan dia mesti ada tak marbutoh. Insaniyah, jadi sifat kemanusiaan yang paling menonjol. Saya, Putri ya, Insyaallah Ustaz. mana perbedaannya barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Kita sambut ada Ummu Ammar, Ummu Ridha, ahlan wa marhaban. Syukran gabung kembali Ummu Ammar tadi ada. Nah, kalian Ummu Saidah, at-tadribatu. Fadli Itu latihan-latihan. latihan-latihan. At-tadribul awwalu. At-tadribul awalu su masadira sina'iyatan minal asma'i taliyati wa adkhilha fil faraghati kama fin namudaji. Bentuklah Masdar-masdar sina'i dari isim-isim berikut dan masukkanlah dia pada kolom kosong sebagaimana pada contoh. kita disuruh membentuk masdar sinai dari isim di bawah ini. An-namudaju An-namudaju al-ismu jahilun al-masdaru sinaiyu jahiliyatun. Nah, kalimatnya Jumlatu jahiliyatul basyari hiyal ibtiadu an manhajillahi. Kata di sini jahil. Jahil isim mustaq. Isim apa dia, Isim fa'il. Isim fa'il dari kata madinya jahula yajhalu atau yajhulu atau jahila yajhalu, fa'ila yaf'alu. Jahila yajhalu. Isim fa'ilnya jahilun. Kemudian kita tambahkan ya musyaddadah akhirannya ta marbutoh jahiliyah. Artinya di sini hal-hal yang berkaitan dengan kejahiliahan kan? Kejahiliahan. Kalimat jahiliyatul basyar, kejahiliahan manusia itu Kejahilian manusia itu adalah menjauh dari petunjuk Allah. dari petunjuk Allah, dari manhaj Allah, dari ketentuan manhaj Allah, jalan hidup bimbingan Allah.
Sebagai mubtada dia kan, Naam, Ustaz. bukan sifat, dia mubtada di situ awal kalimat. Wa huwa mudhaf, ya kan? Naam. Wa huwa mudhaf al-bashari. Al-bashari mudhafun ilaihi. Itu contohnya Musaidah. Wahid. Satu. Al-ismu mawdu'un. Maudu'un. Artinya tema. Maudu' itu tema. Al-masdaru sinaiyu mawdu'atun. Al-jumlatu Maudu'. Masdar sinainya apa? mawdu'iyatun. Nah, maudu'iyatun. Ya, musyaddadah tak marbut. Maudu'iyatun. Tematik artinya. Tematik. Contoh kalimatnya. Al-jumlah tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyatin wa sidqin. Khalid berbicara tentang Khalid berbicara tentang tematik dan kejujuran. tematik hal-hal yang kekinian kan. Tema, sesuai tema. Maudu'iyatin. Itu sebagai isim majrur kan. Naam, fi. Sebagai isim majrur ada fi Tanpa diartikan tahaddatsa. Tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyatin wa sidqin. Fi maudu. Tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyatin wa sidqin. Syukran. Saidah. Barakallah. Wa fikum barakallah. Ibu Murni, unsurun. Unsurun. Unsur. Ras. Artinya ras. Ras ya. Ras. La unsuriyatun. La unsuriyata adalah menafikan atau menasabkan juga. La unsuriyata. La unsuriyata fil islami. Tidak ada rasisme. Tidak ada rasisme di dalam agama Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Ibu Murni. Unsuri. Ra'nya jadi kasrah kan. Tambah ya musyaddada dan tak marbutah. Unsuriyata. Barakallahu fikum. Syukran. Ummu Ammar. Salasatun. Waqi'un. Waqi'un. Tu'jibuni. Waqi'iyatuka fil mu'alimati. Fil mu'amalati. Tu'jibuni. Saya dibuat kagum. Saya dibuat kagum dengan oleh apa tuh kan keadaanmu yang sederhana apa adanya. Oleh keadaanmu yang sederhana. Atau realita dirimu. Waqi'iyatu. Dalam interaksi muamalah. Fil muamalah. Ulangi tu'jibuni. Tu'jibuni waqi'iyatuka fil mu'amalati. Saya dibuat kagum oleh kenyataan dirimu dalam bermuamalah. Waqi'un itu isim apa Dari madinya waqa'ah. Isim fa'il. Mustaq dia kan, pecahan kan? Nah, Ustaz. Syukran Muhammad. Barakallahu. Berikutnya Ummu Muhammad. Arba'atun insan isim jamid insan. Arba'ah insanun al-islamu dinul islamiyatun. Al-islamu dinul islamiyati. Insan insan. Insaniyati. Dinul insaniyati. Islam adalah agama? Islam adalah agama kemanusiaan. Sering kita baca kemarin ya. Iya kan? Naam, Ustaz. Masih ya. Muhammad. Khamsah. Khamsah mas'ulun
lam yaqdiril hakimu ala hamlil Mas, mas'ulul haml mas, hamlil hamlil mas'uliyati. nah, hakim itu tidak mampu Hakim mengemban itu tidak mampu mengemban ke tanggung jawab. tanggung jawab. Syukran Muhammad. Afwan Ustazi. Ummu Abdurrahman Sayyidah masyru'un. Masyru'un aqarral islamu Islam ru'iyatal mengakui. jihadi. Islam mengakui pensyariatan jihad. Ulangi aqarra. Aqarral islamu masyru'iyatal jihadi. Nah, Islam mengakui Islam pensyariatan. mengakui pensyariatan jihad. Syukran. Afwan. Ummu Ridha sab'atun milkun. Milkiyatun. Abahal Islamul milkiyatal khassata. Islam menghalalkan kepemilikan secara khusus. kepemilikan secara khusus. Syukran Ummu Ridha. Ummu Halim samaniyatun. Samaniyatun tabaun. Tabaiyatun. Tabaiyatun. Laisa minal hikmati. Minal hikmati tabaiyatun ila syarqi. Awil gorbi. Bukan termasuk yang bijaksana. Bukan termasuk yang bijaksana. Membeo ke timur. Tapi aku mengikuti timur ke timur dan atau ke barat. Tabaiyah, mengikuti tanpa tanpa hak. Tabaiyah. Syukran Ummu Halim. Ummu Putri tis'atun ahammu. Isim tafdil ya. Ahammu isim tafdil. Lil mutala'ati al-mustamirrati ahamatun khassatun. Mutola'ah yang berkesinambungan memiliki berkesinambungan memiliki kepentingan ya saat ini. kepentingan khusus, betul. Kepentingan khusus. Mutola'ah. Mutola'ah artinya menelaah, membahas. Mutola'ah yang berkesinambungan memiliki kepentingan atau urgensi yang khusus. Ahamiyatun khassatun. Ahamu isim apa ini, Om? Ahamu isim tafdil. Tafdil, ahamu yang paling penting kan? Seperti asyaddu yang paling kuat, ahamu yang paling penting. Syukran. Putri. Asyara Ummu Saidah kembali nomor 10. Kaifa. Al-ismu kaifa, al-masdaru sinaiyu kaifiyatun. Jumlatu alamtu waladi kaifiyatal wudu'i. Saya mengajarkan kepada anakku bagaimana berwudu. Bagaimana berwudu atau tata cara berwudu. Jadi kaifiyat bagaimananya kan? Ini isim mabni ya. Istifham mabni, Om. Berarti kaifiyat jadinya, tata cara. Kaifiyat. Syukran. Musaidah. Ummu Abdurrahman 1 sampai 10 tanpa diartikan kita ulang biar mungkin. Wahid. Tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyatin wa sidqin. Nan la unsuriyata fil islami.
Salasa tu'jibuni waqi'iyatuka fil muamalati. Arba'ah. Arba'ah al-islamu dinul insaniyati. Naam. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sit. Kita aqarral islamu masyru'iyatal jihadi. Sab'ah. Sab'ah abahal islamul milkiyatal khassata. Samaniyah. Laisa minal hikmati taba'iyatun ila syarqi awil gharbi. Tis'ah. Lil mutala'atil mustamirrati lil mutala'atil mustamirrati ahammiyatun khassatun. Asyarah. Allamtu waladi kaifiyatal wudu'i. Ahsanti, syukran. Abdurrahman, bagus. Ini isim, bukan isim, masdar sinai ya. Nah, Ustaz. Masdar sinai. Apa? Ini masdar sinai. Nah, masdar sinai semua kan? Mesti dia mu'annas kan? Nah, pasti mu'annas dan tidak sebagai na'at. Syukran. Afwan. Ummu Ammar juga langsung diulang. Wahid. Tahaddasa Khalidun fi mawdu'iyatin wasidqin. Senan. La unsuriyata fil islami. Salasa. Tuhjibuni waqi'iyatuka fil muamalati. Arba'ah. Al-islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sid. Aqarral islamu masru'iyata. Masru'iyatal jihadi. Sab'ah. Abahul islamu abahal islamul milkiyatal khassata. Laisa minal hikmati. Laisa minal hikmati taba'iyatu ila syarqi awil kharabi. Tis'ah. Lil mutala'atil mustamirrati ahamiyatun khassatun. Asyarah. Kaifiyatun alamtu waladi. Alamtu waladi kaifiyatal wudu'i. Syukran, bagus Muammar. Ibu Murni. Wahid. Tahaddasa Khalidun fi mawdu'iyatin wasidqin. Senan. La unsuriyata fil islami. Salas. Tu'jibuni waqi'iyatuka fil mu'amalatin. Dari madinya amalah, yu'amilu mu'amalatun. Nah, sahih. Tu'jibuni waqi'iyatuka fil mu'amalatun. Fil mu'amalati. Arba'atun. Al-islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdirul hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sid. Aqarral islamu masyru'iyata al-jihadi. Sab'ah.
Abahal Islamul milkiyata al-khossata. Thamaniyah. Laisa minal hikmati tabaiyatun ila syarki ila Awil syar awil ghorobi Gorbi. ghorbi Tis'ah. is'ah Lil lil mutala. lil mutol lil mutolaatil mustamirati ahamiyatun khosatun. Asyarah. Alam tu waladi Alam. kaifiyatal Tasydidun. alam tu waladi kaifiyatal wudu'i. Syukran, bagus Ibu Murni. Hafal, Ustaz. Putri juga mungkin langsung Naam, Ustaz. Wahid. Tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyyati wasidqin. Maudu'iyatin. Mawdu'iyyatin wasidqin. Senan. La unsuriyata fil islami. Salas. Tu'jiyani Tu'jibuni. waqi'iyatu Ka. waqi'iyatuka fil mu'amalati. Arba'ah. Al-Islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sid. Aqarral islamu masyru'iyata al-jihadi. Sab'ah. Abahal islamu al-milkiyata al-milkiyatal khossata. Thamaniyah. Laisa minal hikmati tabaiyata Tabaiyatun. tabaiyatun ila sirqi Syarqi. ila syarqi au gharbi. Awil. Awil gharbi ila Is. syarqi awil gharbi. Lil mutala'ati al mustamirrati ahamiyatun khossatun. Asyarah. Alam tu waladi kaifiyatal wudu'i. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ummu Muhammad. Wahid. Tahaddatsa Khalidun fi mawdu'iyatin wasidqin. Senan. Isnan. La unsuriyata fil islami. Salat. Salasa. Tu'jibuni waqi'iyatuka fil mu'amalati. Arba'ah. Al-Islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sittah. Aqarral Islamu masru'iyatil jihadi. Maf'ul bihi dia. Masru'iyatil jihadi. Mansub. Masru'iyatal jihadi. Aqarra mengakui, muta'addi dia. Islam sebagai fa'il. Oh, na'am. Maf'ul bih ana Ustaz. Sab'ah. Naam. Abahal Islamul milkiyatal khossata. Samaniyatun.
Samania laisa minal hikmati laisa minal hikmati apa ya? Tadi Apa tabaiyatun. Tabi'iyatun ila Taba. tabaiyatun ila syirki Syarqi, bukan syirki. awil apa syirki Syarqi, timur. ila syirki sahih Bukan syarki syirki. timur. Naam ila syarki awil ila syarki awil gharbi. Bagus. Tis'ah. Tis'ah lil muta'alatil mustamirrati Lil aham mutola'ati. lil muta'alati Mutola'ah. afan Mutola'ah. lil mutola'atil mustamirrati uhimmiyatun khassatun. Ahamiyatun khassatun. Asyarah. Alamtu waladi kaifiyatal wudu'i. Syukran. Muhammad. Ummu Halim. Khalas. Apaan? Fadli. Tahadasa Khalidun fi maudu'iyatin wa sidkin. Isnan. La unsuriyata fil islami. Salas. Tu'jibuni waqi'iyatuka fil mu'amalati. Arba'ah. Al-Islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamli mas'uliyati. Sittah. Aqarral islamu masru'iyatal jihadi. Sab'ah. Abahal islamul milkiyatal khossata. Samaniyah. Laisa minal hikmati tabaiyatun ila sarki awil gorbi. Tis'ah lil mutola'atil mustamirroti ahammiyatun khossatun. Asyarah. Alam tu waladi kaifiyatal wudu'i. Santai bagus Ummu Halim. Ustaz. Murja lagi ya, dulu kan pernah kan? Pernah Ustaz. Yang ini Ustaz, yang ini tu'jibuni ini i'rabnya apa Ustaz? Tu'jibu fi'il mudhari marfu'un tu'jibu marfu'un bidomah. Oh ini nun wiqayah ya. Nunnya nun wiqayah. Harfun mabni ala kasri. Pas itu ada ya apa tuh? Ya mutakalim. Mutakalim domirun mustatir tadi. Mutasil. Mabniun ala sukuni. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul yang didahulukan. Waqi'iyatu berarti sebagai fa'il dari tu'jibu. Fa'il dari tu'jibu. Fa'ilnya diakhirkan ini berarti ya. Di akhir fa'il mu'akhar, betul. Fa'il mu'akharun marfu'un bi dhammah. Wa huwa fa'il. Wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Waka mudhafun ilaih Ustaz.
Nilai bagus, Malim. Nilai. Ujibuni. Contohnya seperti ini ya. Yasurruni. Nah, sama tuh. Yasurruni. Yasurruni. Ya sebagai maf'ul bihi muqaddamun, Muqaddar. Ya. Saya. Muhalim. Iya, Insya Allah. Kadang keliru-liru mudhofun ilaih sama maf'ulun bih. Nah, kalau bersambung dengan isim mudhof ilaih dia, Iya. Kalau dengan fiil baru objek. Dorobaka objek tuh maf'ul bih. Kalau kita buka mudhof ilaih isim kan? Iya. Umurida fadli. Haddatsa Khalidun fi mawdu'iyyatin wa sidqin. Dan La unsuriyata fil islami. pada Tu'ajibuni waqi'iyyatuka fil mu'amalati. arba'ah. Al-Islamu dinul insaniyati. Khamsah. Lam yaqdiril hakimu ala hamlil mas'uliyati. Sib. Aqarral islamu masru'iyyatal jihadi. Sab'ah. Abahal islamul milkiyatal khassata. Samaniyah. Laisa minal hikmati taba'iyyatun ila syarqi awil gharbi. Tis'ah. Lil mutala'atil mustamirrati ahammiyatun khassatun. Asyarah. Alamtu waladi kaifiyatal wudu'i. Nah. Masih umuridah. At-tadribu tsani dah semua ya. At-tadribus tsani hawil ma bainal qausaini ila masadira sinaiyatin wa ghayyir ma yahtaju ila taghyiri. Nah. Ubahlah Ubahlah apa yang di dalam dua kurung menjadi masdar. sinai dan ubahlah apa yang Gantilah. harus diubah. Gantilah perlu diganti diubah. Nah, kalau di dalam kurung itu kata aslinya ya. Namsat. Dijadikan dia masdar sinaiyu. Wahid sabata farobun. Ya, fardun menjadi Fardiyatu. Nah, dia kan muannas ya kan? Namsat. Fardiyatu ya kan? Maka tambahkan lagi tak ta'nis sabatat. Sabatat faradiyatu zakati fil islami bil ayatil qur'aniyati. Telah tetap kewajiban Telah tetap kewajiban zakat di dalam Islam dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, fardiyatu ini ya. Fardiyatu zakati. Kefarduan kan? Namsat. Kewajiban, kefarduan. Di dalam Islam tetap. Satu ya. Namsat. Ummu Sa'idah isnan. Al-Islamu la yuqirrul unsuru. Menjadi Unsuriyatun. Islam tidak mengakui berarti dia mansub objek. Al-Islamu la yuqirrul unsuriyata. Islam tidak mengakui rasisme. Rasisme atau kasta. Rasisme. Syukron. Sama kayak tadi ya, diulang lagi ya, ya. Nah, Ustaz. Pensyat. Nah. Ummu Murni salah satu.
Bu Murni. Hadirah. Hadirah salah satu al-waqi'iyatu hiya. Berubah ya? Jadi hiya, betul. Berubah. Tadi dia tuh harusnya. Nah, betul. Nomor 2 betul. Nomor 3 ulangi Om. Al-waqi'iyatu. Al-waqi'iyatu hiyal rozo. Ridho. Hiya ridho bima indaka. Nah, al-waqi'iyatu realisme itu realitas itu adalah ridho. Realitas itu adalah ridho dengan apa-apa yang ada di sisimu. Nah, ini merasa puas dengan apa yang ada pada dirimu. Waqi'iyah. Jadi apa adanya, artinya waqi'iyah itu apa adanya. Iya. Realitasnya. Gitu nerima ya. Syukran. Ummu Abdurrahman arba'atun. Asyukku fi syairiyati Mahmudin. Fahuwa la ya'rifu wazna sya'ri. Syi'ri, wazna syi'ri. Syi'ri. Kalau sya'ri rambut. Sya'ra. Fahuwa la ya'rifu wazna syi'ri. Nah, saya meragukan ini keprofesian penyair Mahmud. Maka dia tidak mengetahui timbangan syair. Timbangan syair, wazan syair. Baik syair. Asyuku fi syairiyati. Saya meragukan profesi penyair Mahmud. Karena dia tidak mengetahui timbangan syair. Abdurrahman. Ummu Putri khamsatun. Wahdaniyun. Wahdaniyatun. Jadi dimudhafkan berarti dia. Wahdaniyatullahi saniyatun bil sabitatun bil aqli wan aqli. Keesaan Allah Allah tetap kan ya Ustaz. Tetap melalui dengan akal dan nakal. Wahyu. Wahyu. Dengan wahdaniyatullah. Wahyu. Nah, dengan akal dan wahyu. Wahdaniyatullah, keesaan Allah maksudnya. Kata wahid kan? Syukran Ummu Putri. Ummu Ammar Sita. Tadharu qabiliyatal ma'i. Nah, dia sebagai fa'il yang marfu'un berarti. Qabiliyatul ma'i litabakhuri inda khalihi. Tadharu, terlihat nampak penerimaan air. Ketika nampak air itu terlihat nampak bisa menerima atau bisa diuapkan. Bisa diuapkan dengan ketika mendidihnya. Ini bahasa mendidihnya air. Bahasa ilmiah ini. Tazharu qabiliyatul ma. Artinya itu air itu mampu, air itu terlihat bisa menerima penguapan, tabakhur. Tahabu ini penguapan Ustaz. Tabakhur. Penguapan ketika mendidihnya. Ini bahasa ilmiah, ini bahasa fisika gitu. Bahasa ilmiah dipakainya. Jadi
diksinya harus tepat ya. Tazharu qabiliyatul ma, terlihat penerimaan air itu, Terlihat penerimaan air itu dengan bisa diuapkan penguapan ketika ketika mendidih. mendidihnya. Nah, syukran Ummu Ammar. Afwan, Ustaz. Ummu Halim, sab'atun. Sabatun al-Islamu dinul hurriyah. Di sana ada hurriyatun. Dia sebagai mudhafun ilaih jadinya. Al-Islamu dinul hurriyati. Islam agama Islam agama yang merdeka. merdeka, kebebasan, merdeka. Nah, bukan kebebasan, merdeka artinya dia tidak terikat Bisa dengan tidak apa namanya? akal, hawa nafsu, Hawa nafsu, tidak terikat dengan golongan kelompok, dengan golongan. merdeka dia. Dalam artian dia mentauhidkan Allah, tidak terikat dengan makhluk, tidak tergantung dengan makhluk gitu. Tergantung dengan makhluk, intinya gitu Ustaz ya. Hanya pada Dia Khalik terbebas, merdeka dari kesyirikan, merdeka. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Ummu Muhammad samaniyatun. Samaniyatun al-amnu mas'ulun jama'iyatun. Menjadi al-amnu, Jadi al-amnu mas'uliyatun jama'iyatun. nah, keamanan itu Keamanan itu tanggung jawab bersama. bagus tuh. Berikutnya Ummu Putri tis'atun tazharu. Tadharu syakhsiyatun. Mudhaf dia, nggak boleh tanwin jadinya. Tadharu syakhsiyati. Iya, fa'il sekaligus mudhaf. Mudhaf sama LDB Ustaz. Tadharu syakhsiyatu Adibi min khilali a'malihi. Nah, terlihat nampak kepribadian. Terlihat nampak kepribadian pengarang Sastrawan itu. Sastrawan. melalui karya-karyanya. Karya-karyanya. Bahasanya bahasa ini kan, bahasa sastra itu. Syukran Putri. Yang belum lagi Ummu Saidah mungkin. Asyarah lil mujrimina nafsun maridatun. menjadi Lil mujrimina nafsiyatun maridatun. orang-orang mujrim, orang-orang jahat itu. Orang jahat itu memiliki jiwa yang sakit. Nafsiyatun maridatun. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Ida, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita langsung latihan ketiga aja mungkin. At-tadribus salis. Di sini, nah perbedaan dengan isim mansub. Ummu Abdurrahman, at-tadribus salisu. At-tadribus salisu ayinil masdarul sina'iyya walismal mansuba al-mu'annasa fin nasi tali. Tentukanlah Masdar sinai dan isim mansub mu'annas dalam teks berikut. Nah, tahu ya perbedaannya ya. Insyaallah. Diartikan Ummu Abdurrahman sya'at fil asril hadisi ittijahatun siyasiyatun. Nah, sya'at artinya telah tersebar di masa kini dan
di masa Ittijahat. kini kecondongan politik. Nah, kecenderungan yang bernuansa. Politik. Nah, siyasiyatun masdar apa isim nisbah? Dia isim nisbah, Ustaz. Isim mansub ya. Nah, Ustaz. Nah, dia Karena sebagai dari tijahatun. naat. Naat Naat dari ijtihad. si fa'il. Nah. Wa Wa madzahibu iktisadiyatun wa ijtimaiyatun. dan pemahaman Dan pemahaman kapitalisme dan dan sosialisme. sosialisme. Iktisadiyah kapitalisme, ijtimaiyah sosialisme. Itu juga Kalau ini apa namanya? mazhab iktisadiyah, ijtimaiyah. Masdar. Masdar sinaiyah atau isim mansub. Sinaiyah, afwan Ustaz. Apa dia? Sinai. Madzahibu iktisadiyatun. Kan sifat. Enggak. Ini ya ma'tuf, afwan Ustaz. Jadi isim mansub, Ustaz. Mansub. Karena mazahib kan jamak li ghairil aqil dari mazhab. Nah, Ustaz. Ba'duha nasya'a fi syarqi. Sebahagiannya muncul dari dunia timur. Nah, nasya'a muncul dari belahan timur. Pemahaman sosialisme, kapitalisme dari sebelah timur. Wa ba'duha nasya'a fil gharbi. Dan sebagiannya muncul dari dunia barat. Dari Al-almaniyati wa syuyu'iyati walishtirakiyati. Seperti Almaniyah, liberalisme. Komunisme dan ishtirakiyah. Sekuler. Itu macam paham juga Sekuler. Sekuler. Mungkin juga sekuler. Ishtirakiyah. Berarti dia Almaniyah, Syu'iyah, Ishtirakiyah, Sinaiyah atau Sinaiyah. Sinaiyah. Jadi hal-hal yang bernuansa liberalisme, komunisme, Ishtirakiyah. Isme semua. Wal wujudiyati. Dan ateisme. Apa? Dan ateisme. Wujudiyah. Ateisme. Ini juga Masdar Sinai. Sama dhaharatid da'awatul watiniyatul lati ta'assabat liturabi. Sebagaimana seruan-seruan nasionalisme. Sebagaimana nampak seruan-seruan nasionalisme yang ta'assub. Ta'assabat liturab, yang fanatik kepada tanah air. Yang fanatik kepada tanah air. Nah, wataniyah mansub ke atau masdar sinai? Mansub, Ustaz. Mansub sebagai naat dari fa'il. Wadda'awatul qawmiyatu allati taz'umu afdaliyati sya'bin ala akhara bi'tibari jinsihi. Wadda'awat dan seruan-seruan. Dan seruan-seruan kaumisme. Orang-orang apa namanya? Yang fanatik pada kaumnya. Sama juga nasionalisme juga sih. Nah, yang taz'umu menyangka keutamaan keutamaan suatu bangsa atas yang lainnya ditinjau dari jenisnya.
Bangsaannya, kebangsaannya. Berarti di sini afdoliyah. Afdoliyah ini Ustaz apa namanya? Sinai. Sinai. Dari isim tafdil afdolu. Afdolu. Ustaz. Bukan naat dia kan? Naam Ustaz. Waqad gharrat. Waqad gorrot hadhil madahibul wadda'awatu kasiron minal muslimina. Nah, Dan sungguh sungguh seruan gorrot pemahaman dan ini sungguh nah, pemahaman ini telah apa gorrot Ustaz? gharrat, menipu dayakan Telah menipu dayakan dan kebanyakan. seruan-seruannya banyak dari kaum muslimin. Nah, ini pemahaman dan seruan-seruan ini banyak menipu kebanyakan Menipu kaum muslimin. banyak kaum muslimin. Ya, nasionalisme, seruan kepada isme Kelompok. gitu, Nah, kelompok. Faka'annahum nasu. Sambung. Terputus. Rahman, kita tunggu. Nah, ulang Om. Nggak dengar. Faka'annahum. Maka seakan-akan mereka Lupa akan firman Allah. melupakan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya kemuliaan orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu timbangannya, yang paling bertakwa, ya kan? Nah, seakan-akan kaum muslimin lupa ayat ini. Mereka bangga dengan kaumnya, kelompoknya. Tapi nggak masalah kita cinta tanah air, nggak masalah sih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Yang penting fanatisme ketika bertentangan dengan syariat, lebih memilih kebangsaannya. Atau bermusuhan dengan kaum muslimin bangsa lain kan, gara-gara hal yang sepele, gara-gara misalnya sepak bola, bermusuhan dengan kaum muslimin bangsa lainnya, bermusuhan. Waghafalu an annal afdaliyata fi mizanil islami littaqwa. Dan mereka lalai bahwasanya keutamaan dalam timbangan Islam adalah takwa. Afdaliyah apa dia Sinai. Sinai. Dari afdal tadi teman. Isim untuk la lil asabiyyati lil jinsi awil launin. Bukan fanatik kepada jenis atau warna kulit. Kebangsaan atau warna kulit. Warna kulit ras. Kama annahum nasu annal qiyamal hadariyatal haqiqiyata innama hiya fi islamihim. Masya Allah, sebagaimana mereka lupa bahwasanya fondasi peradaban fondasi peradaban yang sebenarnya adalah dalam keislaman mereka. Adalah dalam keislaman mereka. Nah, itu dia peradaban kita dalam agama kita. Peradaban, ketinggian, fondasi peradaban hakikat sejati adalah dalam agama kita Islam. Biwa di sini al-hadariyata Sinai.
Al-haqiqiyata mansub. Nah, sebenarnya naat semua kan? Naqimatul hadariyata Iya Ustadz, afwan Ustadz. Jadi mansub mansub semua. sebagai naat ya. Nah, mansub semua Ustadz. Biwaqi'iyatihi Biwaqi'iyatihi wa sumulihi wa rabbaniyatihi. dengan Dan realitas dirinya. realitas dirinya. Dan Biwaqi'iyatihi kembali kepada Islam mungkin ya. kembali kepada Islam dan Biwaqi'iyatihi dengan apa namanya? keimanan. Waqi'iyatihi Waqi'iyah. realita agama Islam Realita agama Islam dan apa sumul? kesempurnaan agamanya Islam, Kesempurnaan universal. agamanya Islam dan Universal, keimanannya. universal gitu. Semua itu universal agama Islam Universal agama Islam dan keimanannya. iman rabbaniyah atau pendidikan tarbiyah. Jadi Lafim di sini waqi'iyah dan rabbaniyah ini sinai. Sinai juga dulunya. Sinai. La fi madiyati syu'u La fi syuyu'iyati madiyati syuyu'iyati bukan pada madiyah syu'iyah komunisme. Komunisme bukan pada pemahaman komunisme. Bukan pada pemahaman komunisme. Di sini madiyah Sinai. syuyu'iyah Sinai juga Ustaz. wa ibahiyatil wujudiyah. Wa ibahiyatil wujudiyati dan ibahiyah. Dan bukan juga ada sikap pembenaran kaum ateisme. Dan bukan juga pada sikap pembenaran kaum ateisme. Wanhirafir ro'simaliyati. Dan penyimpangan kapitalisme. Kapitalisme. Dan penyimpangan kapitalisme. Ibahiyah wujudiyah ra'sumaliyah. Ini Sinai semua Ustaz. Sinai bukan sebagai naat. Bukan. Bahasanya bahasa ini ya, kontemporer semua ya. Nah, Ustaz. Kontemporer. Tanpa diartikan Om? Langsung sya'at fil asril hadis. Sya'at fil asril hadisi tijahatun siyasiyatun. Wa madhahibu iqtisadiyatun wa ijtima'iyatun. Ba'duha nasha'a bisyarqi wa ba'duha nasha'a fil gharbi. Kal'almaniyati wa syuyu'iyati wal ishtirakiyati wal wujudiyati. Kama dhaharatid da'awatul watiniyatul lati ta'assabat liturabi wa da'awatul qawmiyatul lati taz'umu afdaliyati sya'bin ala akhara bi'tibari jinsihi wa qad gharrat hadihil madahibu wad da'awatu katsiran minal muslimina faka'annahum nasu qawlahu ta'ala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wa ghafalu an annal afdaliyata fi mizanil islami littaqwa la lil asabiyyati lil jinsi awil launi awil launin. Li jinsin. Oh ya, lil jinsin. La lil asabiyyati lil jinsin awil launin. Kama annahum nasu annal qiyamatal hadariyatal haqiqiyata innama hiya fi islamihim biwaqi'iyatihi wa syumulihi wa rabbaniyatihi
La fi maddayatil Madiyati. syuyu'iyati. Madiyati. Oh, maaf. La fi maddiyati syuyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati wan hirafir ra'simaliyati. Syukran Ummu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Fikum. Ummu Putri langsung juga. Sya'at fil asril hadisi. Nah, Ustaz. Sya'at fil asril hadisi ittijahatun siyasiyatun Wa wa madzahibu. wa madzahibu iqtisadiyatun wajtimaliyatun ba'duha nasa fi syar Nasya'a. Nasya'a. nasya'a fi syarqi wa ba'duha nasya'a fil gharbi kal almaniyati wasyuyu'iyati wal istirakiyati Wal wujuh. wal wujudiyati kama zaharatid da'awatu al-watiniyatu allati ta'assrat Al-wataniyatu. al-wataniyatu allati ta'assabat lit-turabi wadda'awatu al-qumiyatu Al-qaumiyatu. al-qaumiyatu allati taz'umu afdaliyati Afdaliyata. Maksud afdaliyata sya'bin sya'bin ala akhiri ala akhara. Amna min as-sarf. ala akhara ala akhara Bi'tibari. bi'tibari jinsihu Jinsihi. Mudhafun ilaih. jinsihi Naam. qad gharrat hadhil madahibu wal da'awatu kathiran Naam. minal muslimina faka'annahum nasu qawlahu ta'ala Naam. waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wa ghafalu annal afdaliyata fi mizanil islami littaqwa halil asabiyati li jinsin aw launin kama la fi maddiyati Kama annahum nasu. kama salah baris kama annahum nasu annal qiyamal hadariyata al haqiqiyata innama hiya fi islamihim biwaqi'iyatihi wa syumulihi wa rabbaniyatihi la fi maddiyati syuyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati wanhirafil ra'simaliyati. Ra'simaliyati dia sinai atau mansub Bertakwa dari kalian, orang paling bertakwa dari kalian. Nasab ya Ustaz. Dia sebagai mudhafun ilaih.
sebagai mudhofun ilaih. Oh, isim sinai. Nah, betul, masdar Dari sinai. sinai. Kalau isim mansub itu sebagai naat dia, Om. Naam, Ustaz. Naat seperti ini. Sia-siatun. Ini baru sebagai Sia-siatun. Sia-siatun. naat kan? Naam, Ustaz. Naat dari itajahatun. Ittijahat. Berarti dia isim Isim nasab. nasab, isim mansub muannas. Naam, Ustaz. Kan, Ummu Putri, Apa? baru Berarti pun- Ummu Ammar. Langsung sya'at. Bismillah. Sakhot fil asril hadisi Sya'at ulang sya'at. sya'at fil asril hadisi Ittijahat. ittijahatun siyasiyatun Nah, wa madhahibu iqtisadiyatun wa ijtimaiyatun ba'duha ba'duha nasya fi syarqi wa ba'duha nasya fil khurbi nasya'a nasya mahmuz. ba'duha nasya'a fi syarqi wa ba'duha nasya'a fil khurbi kal almaniyati wasyuyu'iyati wal istighraqiyati Sahih. Wal wal wujudiyah. wujudiyati kama dhoharatid da'awatul wataniyatu allati ta'assobat liturabi Nah, wa da'awatu al-qaumiyatu wa allati da'awatu al-qaumiyatu lati taz'umu afdoliyatu mansub dia. Ya. afdoliyata sya'bin ala akhiri Ala akhara bi itibari jinsihi bi'tibari jinsihi Nah, waqad kharat hadhil madahibu wa da'awatu kasiron minal muslimina wa wa ka'annahum ka'annahum nasu qauluhu ta'ala qawlahu mansub ya. qaulahu ta'ala Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum nah. wa khafalu annal afdoliyata fi mizanil islami litaqwa Nah. la lil asobiyati Nah. li jinsi au launin kama annahum nasu annal qiyamal hadoriyatal haqiqiyata Betul, hadoriyata betul. hadoriyatal haqiqiyata innama hiya fi islamihim biwaqi'iyatihi wa sumulihi wa robaniyatihi la fi madiyatin asyuyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati
wanhirofir roksimaliyati. Nah, kita tanyakan Muammar. Almaniyah. Kal almaniyati masdar sinaika atau isim mansub? Al-amaniyati. Baris Al-aminati dia masdar sinai Ustaz. Nah, masdar sinai bukan sebagai naat Nah, Ustaz. Quran Muammar. Barak. Ummu Muhammad langsung sya'at. Sya'at fil asril hadisi tijahatun siyasiyatun. Nah, Wa mazahibu tisodiyatun wa jitami apa itu? Wajtima'iyatun. Ba'duha nasa'a fish syarqi wa ba'duha nasa'a fil gharbi kal almaniyati wasyuyu'iyati wal istirokiyati wal wujudiyati kama zaharatid da'watul wataniyatul lati ta'addobat ta'assobat liturabi wad da'watul qaumiyatul lati wad'awatul qaumiyatul lati taz'umul afdoliyata sya'bin ala akhara bi tibari jinsihi waqad gharrat hazihil mazahibu wadda'watu kasiran minal apa itu Ustaz wadda'awatul kasiran minal muslimina fa ka'annahum nasu qaulahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum wa ghafalu annal afdaliyati fi mizanil islami litaqwa walil asobiyati la lil asobiyati lil jinsin au launin kama annahum nasu annal kiyamal hudoriyati an kiyamal hadoriyatal hakikiyati innama hiya hakikiyata sanad juga naat innama hiya fi islamihim biwaqiyatihi wa syumulihi wa rabbaniyatihi la fi maddiyati benar la fi madiyatil la fi madi la madi lam afwan la fi madiyatis syuyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati wan hirafir simaliyati. Nah, kita coba lihat di sini Iqtisadiyatun wa mazahibu
Dan mazhab apa itu tadi artinya? Iqtisadiyah, yang berkaitan dengan ekonomi, Ekonomi. semacam kapitalisme gitu. Oh, Iqtisadiyah. itu dia bukan naat Ustaz Sinai. Apa ya? Mazahib iqtisadiyah. Mazahib. Oh, Naat naat ya ya kan? Ustaz. Oh, naat. Jadi dia mazhab. Itu apa? Mansub. Isim mansub. Naam. Dari mazahib. Mazahib itu jamak dari mazhabun. Jamak li ghairil akil dimuannaskan. Naam Ustaz. Syukran. Muhammad. Apa Ustaz di Ibu Murni langsung sya'at. pemahaman. Ibu Murni hadirah. Hadir Ustaz. Fadal ya. Bismillah. Saat fil asril hadisi ittijahatun siyasiyatun wa madahibu iktisadiyatun wa ijtimaiyatun bi ba'duha nasha'a fi syarqi wa ba'duha nasha'a fil ghorbi kal almaniyati kal almaniyati wasuyuiyati wal isyraqiyati wal wujudiyati kama daharati da'awatu al-wataniyatu allati ta'assabat liturabi wa da'awatu al-qaumiyatu allati taj'umu afdoliyata sya'bin ala akhara bi'itibari jinsihi wa qad gorot hadihil madahibu wadda'awatu kasiron minal muslimina ka'annahum nasu qawlahu ta'ala waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wa ghafalu annal afdoliyata fi mizanil islami littaqwa la nil asobiyati li jinsin awi launin kama annahum nasu annal qiyama hadariyata ada anna sebelumnya. Annal qiyamal hadariyatal haqiqiyata innama hiya fi islamihim biwaqi'iyati wa sumulihi wa rubaniyatihi la fi madiyati suyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati wa inhirafi simaliyati. Ada kata di atas tuh afdoliyata wa ghafalu an annal afdoliyata. Itu Sinai atau mansub Sinai sahih. Dari isim tafdil afdolu. Syukran. Murni. Musaidah mungkin langsung sya'at.
sya'at fil asril haditsit tijahatun siyasiyatun wa madzahibu iqtisadiyatun wa ijtima'iyatun. Ba'duha nasha'a fil syarqi wa ba'duha nasha'a fil gharbi kal almaniyati wa syuyu'iyati wal ishtirakiyati Wal wujudiyati kama dhaharatit da'awatul wataniyatul lati ta'assabat lit-turabi wa da'awatul qaumiyatul lati taz'umu afdaliyata sya'bin ala akhara bi'tibari jinsihi. Wa qad qarrat hazihil mazahibu wa da'awatu katsiran minal muslimina fa ka'annahum nasu qaulahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum wa ghafalu an annal afdaliyata fi mizanil islami littaqwa la lil asabiyati li jinsin awil launin kama annahum nasu annal qiyamal hadariyatal haqiqiyata innama hiya fi islamihim biwaqi'iyatihi wa syumulihi wa rabbaniyatihi la fi maddiyatil syuyu'iyati wa ibahiyatil wujudiyati wan hirafil ra'simaliyati. Di sini ada kata la lil asabiyati sinai atau mansub? Masdar sinai, Ustaz. Masdar sinai. Syukran Musaidah. Sudah waktu asal kita sambung pertemuan berikutnya ya. Sampai sini kita. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan.